नमस्कार। जदि आपण बाणी स्टोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताहले तुरंत सब्सक्राइब करंतु। कानरे आपण इयरफोन लगेकी पार्ट 2 स्टोरी टी को शुणु। आपण मनरे बहुत कौतूहल थिबो। सबु प्रश्नर उत्तर गुड़ाक यही पार्ट 2 रे पातु। सर्वशेष बहु कष्ट कला परे लौटिया प्रकृत लोकटी को खोजिकी पाइले। तांकर बयस थिला प्राय 117 वर्ष, किंतु देखिले लगुला 500 वर्ष बयस होइथि। तांको देखी आखि खोला को खोला रहीगला। तले शुईथांती माटीर परत तांकर देह उपरे पड़ी थाए। सुखिला पत्र चारिआडे बिछड़ी होगी पड़ी थाए। घर नुही गुंफा भितरे बादुड़ीर शब्द, चारिआडे बुढ़ियाणीर जाल, अंधार गोटे छोट डिबरीटे खाली टिप टिप हो जलु थाए। आश्चर्य, एमिति जड़े एते वर्ष धरी केमिति जीवित अछंती। लौटिया को देखी हसिकी से पचारिले, मो पाखकू तो तुमको आसबार ही थिला, नहेले ए अधूरा इतिहास संपूर्ण ही न था। तुम्हें तो यही कहानीर नायक। यह शुणी लौटिया पछ बुली अनेला बेले जहाँ सहित सी जाइतिले से स्थान को से व्यक्ति जनक भी मत आउ नहा। लौटिया आश्चर्य है कि से लोकटी को खोजा चेष्टा कले, जहाँ सहित सेठारे से पहुँची थे। जी तांकू बाट देखी कही कि ये सबू कहानीर मूल तत्व जनक पाखे ही आपड़ जानीपारे। चलतु मुझे चिन्हिची, मुझे पाखक आपण को लेकिन जीवी। से व्यक्तिटा उभे गले कुआड़े। अनेला बेले हठात तांकू से वृद्ध व्यक्ति जनक कहले, अबाक हुअनी, से लोकटी को मु पठई थी तुमको मो पाखे आनिबापाई। से मनीष नुहे, सेटा गोटे छाई मात्र। लुटिया किछि बुझु पारु न थाए। ए सबू कौन भूल भुलैया चली तांको मुंड भूलै गला। आउ से बसी पड़िले। से कहिबा आरंभ कले, जो साधु को देखिथिल ना गछ मूल बसिकी तपस्या करुथिले, आउ से कोठीर बाट तुमको बतैथिले, से केही नुहे, से जड़े तांत्रिक। कोठीटी थिला जमींदारंकर। जमींदार को जड़े नर्तकी भल पाउथिले। बहु वर्ष पूर्वरु जमींदार तांकर परिवार सहित बहुत आनंद रे चलुथिले। नर्तकी जनक प्रेम रे पागल हे दिने जमींदार को हाथ धरिकी तांको मन कथा जणाइले। से तांको परिष्कार मना करी मनरे बहुत बड़ गोटे आघात देले। नर्तकी रागर प्रतिशोधरे नियारे जली जाउथाए। जमींदार जो मानू अंधा परी भल पाउथिले, जो मानक बिना से बंची पारिबेनी, से मानू से गोटी गोटी करिकी विभिन्न तंत्रमंत्र द्वारा निर्यातना दे दिन पर दिन घर भितर बंदी करी मारिकी शेषरे घर मझिरे गोटे बड़ गात खोली से मानू ता भितर पोती दौथिले। शेषरे जमींदारंकर स्त्री लक्ष्मी राणी को भी जना पड़गला ये सब कहानी। किंतु सेतेबेलकू मात्र से जीवित थे। नर्तकी को यही सबू कुकर्म करने बहुत जन साथ देथिले। जेमितिकी भोलाराम तांको स्त्री, जो तांत्रिक को तमे भेटिथिल सी, जी तुमको बाट देखा सी, एमिति बहुत जन यही सबू काल कर्मरे समस्ते इनवल्व थिले। सेइथिपाई मु जेमितिकी भोलाराम स्त्री व्यक्तिविशेष को मीठा मीठा कथारे फसई ताकू नेइकी आसुथिले एई तांत्रिक पाखरे। तांत्रिक विभिन्न मंत्रतंत्र द्वारा वशीकरण करिकी ताकू नेइकी जाउथिले से कालकोठरी पाखकू, जोठिकी ए माने गात खोलिकी सब सरंजाम करिकी रखुथिले। सेठी भोलाराम आउ नर्तकी मिसिकी से मानू अंतिम अंजाम दौथिले। एहीपरि भावरे एमाने बहुत जन को, जो मानू जमींदार बहुत भल पाउथिले, तांको से गायब कर दौथिले। एई सबू कहानी गुड़ाक जेतेबेले तांकर स्त्री जानिबाकू पाइले, सेतेबेलकू समय बहुत डेरी हो जाइथिला। लक्ष्मी राणी जानिथिले जदि सी मरीजिबे आउ तांकर अंतिम संस्कार कर दिया जिवो,
ତାହେଲେ ସିଏ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଲା ନେଇପାରିବେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦିନେ ସିଏ ପାଣିରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶବ କେହି ବି ପାଇନଥିଲେ ବା ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ଥିଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୁଚାଇକି ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେଦିନ ମୁଁ ଏଇ କାମକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେବିନି। ସିଏ ମୋ ସହିତ ଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିକି ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରିବି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେବେ ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ କି ତମେ କିଏ? ତମକୁ ହିଁ କାହିଁକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କଲୁ ଏଇ କାମକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ? ତମ ହାତରେ ହିଁ କାହିଁକି ଭୋଳାରାମର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ଯଦିଓ ବା ତମେ କିଛି କରିନ ବା ଜାଣିନ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲ ସେ ତା ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ ତାରି ପରିଣାମରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଲେଉଟିଆ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଭାବୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରୁନି। ସମାଜ ଏତେ ଉନ୍ନତ ହେଇଗଲାଣି, ସାଇନ୍ସର ଦୁନିଆ, ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବରେ କଳା ଯାଦୁ, ଭୂତପ୍ରେତ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏଇଟା ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ମୁଁ ତମକୁ ଯାହା ବି କହୁଛି ଏଇଟା ତମର ଏଇ ଜନ୍ମର ନୁହେଁ, ତମର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ। ତମେ ଥିଲ ଜମିଦାର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଆଉ ବଂଶର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କରିକି ତମକୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଇ କାମର ଅଞ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁକଟା ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେଇ ସିନ୍ଦୁକଟା ଯେଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବ, ତାଙ୍କର ବଂଶର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଶାସ୍ତି। ଏହାପରେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ମ ହେଉଛି, ଆଜି ମୁଁ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ତାପରେ ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ଯେଉଁ ଇତିହାସଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତାହା ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାହା ଅନ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ। ଭୋଳାରାମର ସ୍ମୃତି ସବୁ ଫେରି ଆସିଲା ସିନ୍ଦୁକଟି ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସହିତ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପାଳି କରିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବେ। ତମର ଯାହା ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ, ସେ ଅଞ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆମେ ବଦଲା ନେଲୁ। ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେଉଟିଆ ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ତ ବୁଝି ପାରିଲେନି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବିଶ୍ୱାସ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସମୟର ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥାଏ। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କର୍ମ କରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିଥାଏ। ଯଦି এই କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।